बरगढ़ जिला बरपाली राजनीति रे देखिबाकू मिलिछि एक बड़ उलटपालट। आगामी दिन में बीजेपी संगठन को आहुरी मजबूत करबा पई बरपाली नगर मंडल पक्षरु आयोजित हो जाइछि एक बृहत मिश्रण पर्व। बीजेडी और कांग्रेस रो अनेक प्रमुख कर्मी और नेता निज दल छाड़ी बीजेपी रे पद्म शिविर रे सामिल होइछन्ति। बीजेपुर विधायक सनत कुमार गड़तिया उपस्थिति रे एही मिश्रण पर्व समग्र अंचल रे चर्चार विषय पालटिछि। जय श्रीराम एवं भारतीय जनता पार्टीर गगन पवन कंपाउथुवा स्लोगान रे प्रकंपित होई उठिछि संपूर्ण बरपाली अंचल। बरपाली गांधी छक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति रे नगर मंडल सभापति प्रताप केसरी सिंह पुष्पमाल्य अर्पण करने पर आरंभ होइथिला एही शोभायात्रा। शताधिक कर्मी और समर्थकों हाथ में बीजेपी पताका एवं ब्यानर समग्र परिवेश को राजनैतिकमय कर देइथिला। गांधी छकरू बाहरी एही विराट शोभायात्रा स्थानीय आशीर्वाद मंडप रे पहुंचीबा परे सेठारे एक साधारण सभा अनुष्ठित होइथिला। एही साधारण सभा रे मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले बीजेपुर विधायक सनत कुमार गड़तिया। तांको सह बीजेपी जिला सभापति डॉक्टर अरूपानंद साहू, सतलमा मंडल सभापति प्रशांत साहू एवं आगलपुर मंडल सभापति प्रदीप प्रधान मंचासी नथिले। महेश देवतांक द्वारा परिचालित एही सभारे केंद्र और राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजना उपरे गुरुत्व दिया जाइथिला। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राज्य रे मुख्यमंत्री मोहन माझी नेतृत्व में चलीथिबा डबल इंजिन सरकार लोकों विश्वास जीति पारिछि, जहां अन्य दलर कर्मी माने बीजेपी प्रति आकृष्ट हेउछन्ति बोली नेता माने मत व्यक्त करिसन्ति। एहा परे आरंभ होइथिला सही बहु प्रतीक्षित मिश्रण पर्व। बीजेडी एवं कांग्रेस दल को एक बड़ झटका देई जटाशंकर गुप्ता, देवतोष नायक, बलराम होता, संगीता दीप एवं मोहम्मद सबीर समेत शताधिक कर्मी आनुष्ठानिक भावे भारतीय जनता पार्टी रे सामिल होइथिले। विधायक सनत कुमार गड़तिया समस्त नूतन सदस्यों को दलीय गामुछा और टोपी पिंधाई दल को स्वागत करने सह संगठन को गाँ गाँ रे मजबूत करने को आह्वान देइछन्ति। केंद्र रे आमर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार एवं ओडिशा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सरकार हाथ को मजबूत करने आज बरपाली रे एही बृहत मिश्रण पर्व होइछि बोली सनत कुमार गड़तिया कहिथिले। समस्त नूतन कर्मी एकता सहकारे काम करिवे एवं आगामी दिन में बरपाली अंचल रे बीजेपी संगठन एक अजय शक्ति भावे उभा हेबो बोली से मत व्यक्त करथिले। शेष में योगदान करिथिबा नूतन कर्मी माने मोदी सरकार और मोहन माझी सरकार नीति और आदर्श को प्रतिटी घरे पहुंचाइबा पई संकल्प नैथिले। बीजेपी एही शक्ति प्रदर्शन एवं बृहत मिश्रण पर्व आगामी दिन में बरपाली समेत समग्र बरगढ़ जिलार राजनीति को केउ मोड़ देउछि ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। ब्यूरो रिपोर्ट तालपद टीवी। लोक आपण बीजेपी रे योगदान करछन्ति, कोन जादू करते आज्ञा? नहीं, जादू एटा किछि नहीं। एटा टोटल भारत वर्ष रे सबुआडा लोक आछन आउ बीजेपी रे शामिल हे करी आपण नरेंद्र मोदी हाथ मुठा के मजबूत करूजन। आउ आमर एरिया रे किछि दिन हला खाली गुटे परिवार रही कि बहुत दिन राजनीति कले आउ लोक को बहुत शोषित कले। से जिनिस लागे नवा लोग आसी करी से पार्टी रे जेन से पार्टी रे लोक माने अछन से माने सेटा के विरोध करी कि आसी करी नवा पार्टी रे जॉइन करिजन। से माने शोषित हे जिवार लागि अन्य पार्टी के से माने पले आइछ। तो आगामी दिन आपण कार्यकलाप आगामी दिन हमर कार्यकलाप बेले हम धरी करी चालुन। आमे प्रति क्षेत्र रे समाज केंदा कि राखी जीवा केंदा कि हमर एरिया रो डेवलपमेंट हबा हमें से ऊपर खाली चिंता करूजु आ से ऊपर खाली कार्यक्रम करा जीवा। आया आपण परिचय दिबे। मोर ना होजे डॉक्टर अरूपानंद साहू आ भारतीय जनता पार्टी बरगढ़ जिला रो सभापति अछि। बीजेपी निर्वाचन मंडली प्रथम करी बरपाली ब्लॉक रे आज मिश्रण पर्व अनुष्ठित हेछि एवं सहस्राधिक बीजेपी कर्मी रे योगदान करछन्ति, कोन कहिबे आज्ञा? निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी जिला सभापति हिसाब रे आज जेन भाई माने भौणी माने आज जॉइन करिछन मिश्रण पर्व अवसर रे मैं तांको स्वागत जणाउछे, अभिनंदन ज्ञापन करूछे एवं आज ठारू से माने भारतीय जनता पार्टी रो परिवार गोटे गोटे सदस्य हेले एवं जानी जो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जे जगह रे समिति सभ्य भी राष्ट्रपति हो पारस, गोटे सरपंच भी मुख्यमंत्री हो पारस एवं गोटे कार्यकर्ता भी प्राइमरी मेंबर टू पीएम, पीएम टू पीएम प्रधानमंत्री भी पारसन,
ଯେନ୍ଟାକି ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍। ତ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେନ୍ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କଥା କହୁ ଆମେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଛନ୍, ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ସନତ ଗଡ଼ତିଆ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବିଜେପୁର, ଏ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ଜଏନ୍ କଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এটা ସ୍ୱାଗତର କଥା। ଏବଂ ଆଜି ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଶକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅକ୍ତିଆର କରିଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅକ୍ତିଆର କରିଛୁ, ପଲ୍ଲୀ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅକ୍ତିଆର ହେବା ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଦିଶୁଛନ୍ ଆପଣ ଶହ ଶହ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଶକ୍ତ ପାର୍ଟି ହେବା ଏବଂ ଇ ପଲ୍ଲୀର ବି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା এটা ଜଣା ପଡୁଛେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଶୂନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେନ୍ଟାକି ଜଲ କରି ଦିଶୁଛେ, ଶୂନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଜି ଆଣିଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ରାଓ, ସେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ଜଏନ୍ କଲେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍। କାହିଁ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଟି ଆଜି ଦେଶର କଥା କହେସି, ଯେ ସମର୍ପଣ ଭାବନାର କଥା କହେସି, ଯେ ମାଟିର କଥା କହେସି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର 2047 ସୁଦ୍ଧା କରବାର ଯୋଜନା ଅଛି, 2036ରେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହେବା, ଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ଭାବନା ନେଇକରି ଯେନ୍ ବିକାଶ କାମ କରୁଛ, ଯେନ୍ଟା କହୁଛ सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, ଏଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଲ୍ଲୀ ବି ଦଖଲ କରବା ଏଟା ଜଣା ପଡୁଛେ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ ଏବଂ ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଜି ସେମାନେ ଆଜି ଆମର ଠାରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବରପାଲି ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନୂତନ କରି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କ ଯୋଉ ବରପାଲି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଆଜି ବିଜେପିରେ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, କଣ ଥିଲା? ଆଜି ଆମର ବରପାଲି ନଗର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ବରପାଲି ନଗର ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାୟ 400-500 ଜଣ ମାତୃଶକ୍ତି ଏବଂ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏ ସଭାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯଶସ୍ୱୀ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୂପାନନ୍ଦ ସାହୁ ବି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ଯେନ୍ ହଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳିଆ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିକିରି ଆମର ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବା ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆମର ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ଆମର ବରପାଲିର ଉନ୍ନତି ଆଉ ଆଗକେ ବଢବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ବରପାଲିରେ ଏନ୍ଏସି ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏନ୍ଏସି ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେନ୍ ଭଳିଆ ଆଜି ଆସିକିରି କେବଳ ନଗରର 400-500 ଜଣ ଆଜି ଆସିକି ଆମର ଏখানে ସାମିଲ ହେଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏନ୍ଏସି ଟାକେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଲାଭ କରବା ଏଭଳି ଆମର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଇ ଅବସରରେ ଯେନ୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଫେର ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଆମର ଏখানে ସାମିଲ ହେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ରହିବେ, ଆମର ବିକାଶରେ ସାମିଲ ହେବେ।